ang tela nito, madam? Pang medium. Medium size na tweed. Oh, yes, tweed, medium size. May zipper sa gilid. Yes, tweed, medium size. Tweed siya, pero may cotton siya sa ilalim, ha, dito, sa loob. Yes, tweed. Ay, God, bilet. Next. So, ito tinanggal ang brand. Kompleto ng butones, madam. Pang large. Large size, mga madam ski. Large size, yes, green. Large size, yes, green. Hindi ko na butones lahat, ha. Large size, yes, green, yes, green. Forever 21, medium to large. May washable stain lang to, madam. Ayan. Kayang-kaya sa laba. Ayoko. May anghit na, madam. May anghit yun, madam. Mainit-init pa. Small size. Small size, mga madam ski. Ayan. Ganito siya. Ang ganda. Ganyan siya. May zipper sa likod. Yan ang cute nito. Oh. Small size nga lang. Tapos ito itatali nyo sa mga tummy nyo paikot. Yes, small. Small size, yes, small. Small size, yes, small. Next. Okay. Ito, mga madam ski. Yung tinataling ganyan, madam. Gustong-gusto ko to eh. Wait lang. Tapos, dalawa tali niya. Oh, pang medium. Medium size, madam. Kayo na bahala magtali niyan, ha? Basta pa ganyan siya, madam. Medium size, yes, tali. Medium size, yes, tali. Yes, tali, medium size. Sa